सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं आ चुका हूँ यहाँ राजूदा के पास पराठा खाने के लिए, सियालदा साइड। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ভালো হবে তো হ্যাঁ রাজদা আসো, অনেকদিন তো হয় না। দুটো ডিম নিয়ে নাও নাও, বেছে নাও যেটুকু মন তখন থেকে। স্যার 3 জায়গা। হ্যালো, 60 আর চলে 100। তিন পিস 20 টাকা, 3টে পরোটা সবজি হবে 20 টাকা। খেয়ে যাবেন, ভালো লাগলে বাড়ি নিয়ে যাবেন। খাবে না, নিয়ে যাবেন। খাবো ভালো আছো। सो अगर आपको ये खाना है तो आप सियालदा के सिसिर मार्केट के साइड आ सकते हैं ये पराठा ट्राई करने के लिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी बेटर है। খাবে তো খাবার ভালো হবে, খেতে ভালো হবে। এই যে এখনো 20 করেই চলছে মার্কেটে। বলো দাদা, এখানেই খাবে তো? মা বলো, মা মা নাম্বার আলু দেবো না, একটু ঝোল সোয়াবিন বেশি করে দেবো। একটা সেদ্ধ ডিম দেবো মা। পানি যাও, ওই সাইডে যাও, সব আছে। বলবে না আগে থেকে ফোন করে দেবে, নাম্বার নিয়ে যাও, করে রেখে দেবো। ফোন করে দেবে, আমি একটু বানিয়ে রেখে দেবো, নিয়ে চলে যাবো।
সব দিয়ে দেবো বল, 5 টাকা করে কিনা 300 পিস মাল আনি 200 92 পিস দেয়। क्या ये पराठा कैसे बनता है? ये पराठा कैसे बनता है? নীলা গোস্তের বানায়। मतलब क्या मैदा से ना? হ্যাঁ ময়দা, ময়দা আছে, ডালডা আছে, सिर्फ ময়দা। कितना रुपया प्लेट है? प्लेट 20 रुपया, 3 रोटी सब्जी 20 रुपया, जितना चाहेगा सब्जी हुआ। सो गाइस आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने यहाँ पर आ सकते हैं। और ये अंडा कितना करके? अंडा 10 रुपये पर पीस। सो एक बार यहाँ का एड्रेस बता दिएगा। एड्रेस है सियालदा मार्केट, नियर बाई मेट्रो আছে, हाँ कोले मार्केट। স্যার খাবেন তো স্যার? এদিকে একটা দিন দেখে যাবেন, এই যে সবজি কিন্তু ভালো হবে। এদিকে আলু মটর হবে, ছোলা সোয়াবিন হবে, চীনা বাদামের সবজি হবে, চীনা বাদাম। वीडियो पसंद आया गया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।